So, guys, ako muna pa ang mag-voice over kasi ipaprank natin yung trio. So, gagawin ko is attitude prank. So, abangan nyo na yan. So, pupuntahan ko muna sila. So, hahanapin ko muna is si Chloe. So, ay, ito pala si Chloe. Ayan pala si Chloe. And ayan pala si Althea. And nasa cellphone si Kate, si Kathleen. So, ayan. So, hindi nila, guys. Attitude prank ko sila. So, simulan na natin, guys. 7:34 na. Guys, saklay lang ako para din mag-tiktok kami. Hi, ako si Kathleen. Hi, ako Kathleen si- pala, Kathleen. Magsuklay din ako, guys. Para maganda tayo. Hi guys, ako si Althea. Si Kathleen. Tawagin na lang ako sa pangalan Kate. Ay, bilisan nyo na dyan. Huwag kayo puro imit-imit dyan. Aba, ako naman si Chloe. Yes, siya si Chloe. Ako si Althea. Bilisan nyo na. Ako na mauulat. Natumba si Althea. Si Chloe. Guys, may iPhone na pala. May iPhone na pala. Yan, may wala iPhone. So, yan guys, nauntok siya. Guys, so hindi guys successfully. So yan guys, bagong pa yung iPhone niya lang. So guys, abangan nyo na lang sa part. Yun lang. Bye. Bye. Guys, don't forget to like, share, and subscribe.